Honorable Speaker. Speaker sir, a point of order. कालच्या दिसाक तुवें एक स्टेटमेंट केलो when the BSc was tabled on the house की रिटन ऑब्जेक्शन दिल नाही म्हणून. हें 24 तारखेक जेन्ना BSc जाली रिटन ऑब्जेक्शनाची कॉपी. This was placed before you. This has your signature, your stamp of your office. Speaker sir, हें पयल्या पुसा हिस्ट्री जाता जेन्ना आमी verbally उलयताय बरोवनूय दिता मुखेलमंत्री ह्या दिसान हिस्ट्रीचे उलयता तर हें लोकशाही और हो सालाजाराचो कायदो. एक काम कर BScच्या मिटिंगे दिसा तूं प्लेस करूं नाशिल्लें तें सांग. केलें स्पीकर सर हेचो चॅक कर हेचो सायन आहा तुगेली. स्पीकर सर हें मुखेलमंत्री पयल्या पुसा जाता आमकां उलोवपाकूय दिनाय उलयलें जाल्यार ऑब्जेक्शनूय फायलूय केलें जायना. दिस इज इन फ्रंट ऑफ योर दिस इज द सिग्नेचर. तुवें BSc मिटिंगेच्या प्लेस करूंक ना. हेचो हें 24th हें तुगे ऑफिसान स्टॅम्प आहा. स्पीकर सर हे तुगे ऑफिसान स्टॅम्प म्हणजे ऑफिसा सोडून न्ही BSc मिटिंगे BSc मिटिंग थिंगा स्टॅम्प आहा. BSc मिटिंग जाल्या उपरांत दिला आसतलो तुवें. पयलीं दिला टायम बरयलो नाही जे कितें उलयता तूं हिस्ट्रीचे उलयता BScच्या मिटिंगेक पयल्या पुशे गोंयांत जाता करूं ना. एखाद्या वेळाचेर म्हज्या ऑफिसा प्लेस केल्या हे हांव पोस्टपोन क्वेश्चन नंबर श्री युलिया लेमाव. Because I just wanted to make a mention that under subsection 3, section 49, read with subsection 8 of section 37 rules of procedure, conduct of business of Goa Legislative Assembly, I shall not be in a position to provide answers to LAQ 11A, 12A, unstarred LAQ 68, 82, 13, 142, 147, 169 because of as per your rule book and as per the matter that is already now sub judice and going on in court under subsection 3 of subsection 49. Postpone the question then. No, it's not your prerogative to tell me to postpone. Let me finish. The rule book is very clear. You go by the rule. If it is starred and No, it's not the question. You can't tell me. I'll let you talk to the speaker. Subject section 5 and 17, section 37, rules of procedure, conduct of business of Goa Legislature. I am not providing the reply to the answer LQ 139. Speaker sir, दोन्ही हांगा rule book प्रमाणे आम्ही citation हांवें वाचला and rule book प्रमाणे ताणी very specific clause हा त्याच्या आधाराचेर ते हांव सध्या सबज्युडिस असले कारण माहिती दिवं शकना. Because sir, all rule हांव पयल्या पुसा आयकोता कित्याक हें जेन्ना question गायलें if minister cannot give he has to postpone it. Or give in the answer that it has been postponed, give the reply that it is sub judice mo. Give the reply that it is sub judice. Rule book and rules of business haja adharacher. Hanga very clearly mentioned. Hanga rule section 3 minister's opinion that the information. Ek minute. Ankole history repeats itself. मुख्यमंत्री बाब हांगा मंत्री सोड रे बाबा लीडर ऑपोजिशन मातसो आयक समजून घे मातसो. Speaker sir, if a minister's opinion that information required by a member cannot be given in public registrar, he will say so. The refusal of the minister to supply information on the ground cannot be raised as a matter of privilege, nor can a motion of adjournment of the house be brought on the ground. Bookan छापलेला आहे आणि बुक वाचचे आणि त्या आधाराचे सांगचे म्हाका खंयचे. You give the in your reply, no? In your reply you say that the rule is like that. Speaker sir, rule book प्रमाणे I citation वाचला. Yes, okay. पोस्टपोन क्वेश्चन घे. कितें माहिती कितें रुलींग कितें तेजेर कितें म्हणटोय रुलींग कितें एज पर रूल तुगे रुलींग कितें तें रूल सांगलें तुगे रूल कितें तुगे वाचपाक जाय वाचल्या उपरांत ते कळटलें कितें. एज पर रूल आमी अलाव केलें न्हू पोस्टपोन क्वेश्चन अलाव केलें क्वेश्चन. येस अलाव केलें कितें म्हणटोय तो पोस्टपोन कोता तूं तो ना दिवपा जाय तूं अलाव कोता. हांव करूं ना पूण तें एज पर रूल ताणें तें सांगलें पळय आसा न्ही. मागीर एज पर मागीर तुगे कितें राजांव कितें स्पीकर सर जे तुगे कितें तेणें घायला मुखार कितें तूं तें मुखार वताव कितें तें दी न्हू सांग आमकां.
sir. एज पर रूल जो आसा न्ही क्लॉज 13 आसा पळय न्ही त्या प्रमाणे जो कोर्टांक आशिल्लो जो विशय आसा पळय न्ही तो हांगा घेवपाक मेळना. ना पण ते रिप्लाय दिवपाचो न्हू हा? ते मंत्री Speaker रिप्लाय sir. दिवपाक जाय न्हू रिप्लाय sir. दिवपा ना मुळे एशकोन तरी हांगा मुखार जाल्या Speaker sir. आन्सरू आम दुसरे Speaker sir. विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल मिनिस्टर ऑल द अदर मिनिस्टर्स ऑल्सो विल से Speaker एंड देन sir. द क्वेश्चन यू रिप्लाय दैट इट इज इन द Speaker sir, कोर्ट द हाउस नीड्स टू अंडरस्टँड rule book everyone will then otherwise say the same आणि thing. तुमच्या फुड्यान दवरला. येस फुडें वचुया की पोस्टपोन क्वेश्चन तुमचो. कितें रे सगळें फर्स्ट टायम जाता हिस्ट्रीन. स्पीकर सर पोस्टपोन क्वेश्चन 1B. 1B. Postpone question 1B. Answer is as per what is supplied to the House. Speaker sir, हो एक question हांव मुद्दम But this सांगपा is new सोदतां. renewable energy. How are you answering? 1B. What are you answering? हे कितें जाल्ला स्पीकर सर? 1B. हे हिस्ट्री ही तिसरी हिस्ट्री जाली 2 मिनटां 3 मिनटां जाली. अरे ही हिस्ट्री एक मिनिट. 4 हिस्ट्री जाल्यो. CM will answer. No, I called out. Let him this. स्पीकर सर आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट. अरे स्पीकर सर हो प्रश्न 6 म्हयने 6 months बॅक आयिल्लो पोस्टपोन केला. आतां कोणा तूं करपाचें क्वेश्चन तूं करपाचें तो आन्सर दिलो जाल्यार मात तूं ते सायडीन चोयना हे सायडीन चोयता. ऑनरेबल स्पीकर जेन्ना 2012 परिवर्तनाचो सरकार म्हणून मनोहर पर्रीकरान सरकार आयलो 2012 आनी ते नंतर आमचो बाब सुदीन धावलीकरानूय ताका सपोर्ट केलो. आतां बेसिकली दीस इज अबाउट द गोवा सेस ऑफ प्रोडक्ट्स अँड सबस्टेन्सीस. ह्या सेसा प्रमाणे एक्ट 2013 this was brought into force to discourage pollution on coal and substances by this double engine sarkar. And the clause G zoritor tuye ye actacho kalyar clause G, I am referring to clause G. This bill speaks about substances which include carbon products, coke, coal, chemical and chemical products and hazardous waste, hazardous substances. Under section 4, Manor Parrikar had levied a tax of 2% of the sale value on substances, handling, utilization, combustion, transportation, etc., etc. Speaker sir, 18th February 2014 हो कायदो जालो and the rates were specified at 2%. आता तेज नंतर स्पीकर सर हो कायदो जो आहलो ये सेस जे कंपनीज आहले that were handling coal and coke, I am being very specific, Honorable Chief Minister, coal and coke, they challenged this in the High Court and the Honorable High Court dismissed this particular order and directed the Goa government to collect the cess under Green Act. This is the High Court order. Speaker sir, आता LAQ number 181 unstart mugelo tabled today. In that under D, I had specifically asked, very specific, whether the government has collected information from MPT, from Panjim ports regarding the coal imported in the state of Goa. The reply Makameta states that the department has not collected any information from MPT and Panjim ports regarding the quantity and value of coal imported in the state. म्हणजे काय record गेल ना. मागी तेच क्वेश्चनान 181A, I had asked on the percentage of cess, कितली percentage under green cess on products causing substances, causing pollution, and the collection when केन्ना start जाल्ले काय कितें. तेजेर म्हाका स्पीकर सर आन्सर चोय शॉकिंग सारको आन्सर in this reply it says that the details of cess 2018 to 24 they me provide kelay. Answer says the demand of respective financial year and green cess collection is based on Xerox copies of submitted by the respective dealers. The collection प्रश्न figures. विचारा न्ही. एक मिनिट अरे हे सगळे रिप्लाय तुम्ही प्रश्न विचारला, प्रश्नाचे उत्तर दिला, तुका सब क्वेश्चन विचारा. हांव समजायता मंत्रीन आतां म्हाका खबर ना तेको कित्याक उणयलें तें, पूण तेजे लागून हांव मुखेलमंत्रीक समजायता रिप्लाय कितें मेळटाय ते डिपार्टमेंटाचे. स्पीकर सर, हे
आनी एक हा हे कलेक्शन पहिले प्रश्न विचारून दिवचो पहिले प्रश्न विचारून दिवचो राव रे माझी सुसेगाद रे हांव तशें म्हणना collection figures are not cross checked with the director of accounts. This is the reply. आता आयचो प्रश्न तुजो मुगेलो हा 1B हेजेर हांवें स्पेसिफिकली विचारलें पेंडींग ड्यूज कितें असेसमेंट केला काय कितें डिमांड नोटीस तुमी ह्या कंपनीक ह्या क्रोनी कॅपिटलिस्टीक अदानी जिंदाल हांकां तुमी धाडाय काय कितें अँड वॉट इज द पेंडींग रिसिवेबल्स स्पीकर सर म्हाका आय वूड लायक टू ड्रॉ द अटेन्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर लुक एट एनेक्शर ए आतां एनेक्शर ए चेर डिमांड धाडाय काय म्हूण हेजेर कांय डिटेल्स आर नॉट प्रोवायडेड assessment is not done regularly and in some cases reason म्हणजे जात ते भाशेन तांकां हेडयले the time for pendency government has not provided आतां मुगेलो first supplementary हें सगळें चोयल्यार I want to know from the honorable chief minister what are the pending dues of these companies as per your record. What is the reason for not cross checking with your double engine sarkar that is there with MPT? And why did your department rely on Xerox copies submitted by these dealers with regards to green cess? Or mugelo poilo supplementary. स्पीकर सर आतां हांवें जर म्हटलें होय बी विशय सुप्रीम कोर्टान आसत जाल्यार तो म्हणटलो परत आनी एक हे हो विशय सुप्रीम कोर्टात आसा स्टे आहा स्टे दाखय म्हाका स्टे दाखय हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टा म्हणा आतां तूं उलयलो मरे म्हाका उलोवपाक दी मरे आतां म्हाका उलोवपाक दी मरे होय मॅटर सुप्रीम कोर्टात आसा सुप्रीम कोर्टान इन्स्ट्रक्शन दिल्या प्रमाणे 50% कलेक्शन करपाक जाय आमी 50% कलेक्शन करून घेतलां 50% कलेक्शन जे आहा पळय न्ही तो विशय फुडलो म्हणजे सुप्रीम कोर्टात केस चालू आहा सर आय स्पेसिफिकली आस्क्ड यू माय क्वेश्चन इज डिफरंट आय स्पेसिफिकली आस्क्ड यू तुमी क्रॉस चेक एमपीटी कडे हे फिगर कित्याक चेक केले नाही दुसरे झेरॉक्स कॉपीचे तुम्ही कित्याक रिलाय जाले सुप्रीम कोर्ट I challenge the Honorable Chief Minister. I challenge. Show me the order that says that Supreme Court has stayed this. Why didn't you collect it? Sang maga. हे MPT चे आणि हे Xerox copy चे तुम्ही कित्याक? Why did you rely on this? Why didn't you check with MPT? What was the reason for the delay? स्पीकर सर हे मॅटर हाय कोर्टाच्या उपरांत सुप्रीम कोर्टात जे चॅलेंज केले पळय न्हू तेजेर सुप्रीम कोर्टात ऑर्डर दिला परत एकदां सांगता हे मॅटर पयलीं जे डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अँड एनवायरमेंट हांणी नोटिफायड केल्लो गोवा ग्रीन सेस अँड प्रोडक्शन ऑफ द सबस्टन्स कॉजिंग द पोल्युशन ग्रीन सेस एक्ट इन 2013 स्पीकर सर डबल इंजीन सरकारांतल्या गोंय सरकारानूच हो एक्ट जो नोटिफाय केला हो दुसरो एक्ट नोटिफाय केल्लो गुजरातान हेजेर गुजरात हायकोर्टान हेजेर स्टे हाडली आणि ताज्या उपरांत गोवा हायकोर्टातूय हाडल्या उपरांत हेजे सुप्रीम कोर्टात गेले बाकी एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन आतां म्हाका उलोवनी स्पीकर सर ताज्या उपरांत म्हणजे फायनान्शियल इयर फ्रॉम द 2013-14 टू फायनान्शियल इयर 23-24 हाज्या पर्यंत आतां पर्यंत एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे जवळपास ड्यू ग्रीन सेस ड्यूज डिमांड कलेक्टेड इज 297 crores 94 lakhs 91,000 हो कलेक्टेड आसात ड्यू ग्रीन सेस ड्यूज पेड इज 237 crores 70 lakhs 67 आणि बॅलन्स जो आसा पळय तो 98 crores बॅलन्स आसा स्पीकर सर हाजी आतां ह्यो वेगवेगळ्यो कंपनी जे सबमीट केला ताका आन्सरान वेगवेगळ्यो खंयच्या कंपनीत हांव जाता तितलो ना रे हाजरा ना हांव काता 13 आणि 14 स्पीकर सर माननीय मुख्यमंत्री एक मिनिट स्पीकर सर हांव ताका तेच सांगता हाजो आतां एक्सेस जो आसा पळय म्हणजे आतां न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी इज एन नोडल बॉडी हेजो एक्सेस करपाचो रायट जो आसा तो आमचे GST खातीर दिला GSTचो एक्सेस आतां तांच्या कडेन दिला म्हणजे हितूंतल्यान NRE डिपार्टमेंट आसा न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी हो डायरेक्ट 10 वर्सां जालीं 13 तूं आमदार पयलो आसलो तेन्नाचो मनोहर पर्रीकरान हाडो आयक मरे CM आयक एक मिनट आतां हो CM बोस तूं हांव सांगता तुका आतां हो फिगर जो पड आहा इट इज नॉट वॉट ही सेइंग इट इज 352 crores एज पर युअर एनेक्शर A आफ्टर द एंड ऑफ 41 पॉयंट नंबर 41 यू लूक तुवें पड दिला हेजेर पयलीं सुवातेर MPT को कित्याक कलेक्ट केलें ना इतली वर्सां कित्याक दवरलो तो आन्सर ना आतां हें बारीकशें गुणुलें बाप सुदीन बाप गुणूल पड कॅल्क्युलेशन कोता हें चोयल्यार एनेक्शर एचेर 352 crores डिमांड दिला आउट ऑफ वीच टॅक्स पेड
is 237 crores and the balance to be paid is shown as 114 crores. आता ह्या हितून हांव चोयतालो in the annexure, Honorable Chief Minister, of 352 crores, 190 crores are paid by petrochemical companies. Savita Oil Technology, Bharat Petroleum 47 crores, Indian Oil 78 crores, Hindustan Petroleum 57 crores, Goa Natural Gas 80 lakhs. Emi 190 crore em hari kela. आता coming to the point of whatever 237 paid by practically 190 crores has been paid, only 47 crores has been paid by these coal and coke company. आता annexure ह्याच annexureant जेन्ना आमी चोयताले वेदांता हो कोणा गेलो जावोय 21 to 22 to 23 डिमांड केला डिपार्टमेंटान 0. अदानी एका paid only 1 crore 47 lakhs out of 6 crore 77 lakhs, serial number 21 in your annexure. Southwest Port 0, Zindal JSW serial number 30. Speaker sir, Vibul Coal demand accepted 0. Seven Logistics demand job department and gaila 0. Anta JSW, which is the biggest importer of coal today in Adani, the demand from them from 14, 15, 22, 23 is 0. प्रश्न विचारला बाकी सगळ्या प्रश्न हा उत्तर दिले दुसरो आसा प्रश्न प्रश्न विचारनी हे सगळे जरी तो चोयल्यार जे बाब मनोहर पर्रीकरान हो कायदो हाडपाक केल्लो आनी कंटिन्युएशन तेगे जालो हे पागेलेच मला आनी प्रश्न विचार प्रश्न स्पीकर सर हितून सगळे दिसत ते सगळे कॉर्बोट हेजे जे पडे हाय इसवण गोबरो हे चोणोक सोणागुडी हे हुंय गेले हे खुंयच्यान गेले हे म्हाका समजी काय मेळना स्पीकर सर दादा कमिंग टू द पॉइंट योर डबल इंजिन सरकार coal.gov.in gives these are the figures of MPT. These figures are on the website, you take it out today also, from 14-15 till 2023. प्रश्न विचार येत मरे हांव दुसरे जे येता फिगर दित न्हू हांव नाही तशें नाही एक प्रश्न संपूर्ण एक प्रश्न मरे हो प्रश्नाचे इतलो विचार न्ही तुझे सब क्वेश्चन विचार न्ही स्पीकर सर from 14-15 to an average of 2024 100.2 million tons 102.46 to be specific as per figures given by DGCI. म्हणजे 100 million ton coal and coke has been imported in the state of Goa for 10 years. And speaker sir, हेजे चोयल्यार हे MPT वेबसायटाचेर आहा. तुजो प्रश्न विचार तुजो जाता स्पेसिफिकली जाता हांव भायर तशें म्हणना तशें म्हण तुवें तुका जाय ते प्रश्न विचारला ताजे उत्तर मुख्यमंत्र्यान सरकारान दिल्ले आसा. स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट you take your point of order after I finish. Speaker sir, point of order, very important it is, very important. पॉइंट ऑफ ऑर्डर तेन्नाच काडपाचें आसता. तुवें आन्सर दिवपा जालो मरे व्हेरी इम्पॉर्टंट तो सभागृहाक म्हणजे कितें सांगपाक पळयता हांव नकळो. सभागृह हांव सांगपाक सोदतालो हितून व्हडलो गोंदोड आहा म्हणून इतलो व्हडलो गोंदोड दिस इज अ बिग स्कॅम दॅट इज वॉट आय एम ट्रायिंग टू टेल. सांगपाक सोदता म्हणजे कितें स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मातशें राव I'll give you तूं जे सांगता पळय न्ही Let him sit. अरे ऐक स्पीकर Point सर of order आसा. ऐक मरे Same. हे कितें म्हाका कितें Same, डिस्टर्ब one करता minute. let me put my question. I will Point put of my order मागला. It is very important. what is the point तुगे कांय नाच मरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर तूं कोल हो पयलीं बसून हांगा हाडटा काँग्रेसीन कांयच करूं ना. अरे least- स्पीकर सर ह्या गव्हर्नमेंटान त्या वेळार 2% सेस लायलो. स्पीकर सर परत तो विचार तो प्रश्न. तो जो कितें पळय सांगता मनोहराचें नांव घेता पळय तें डिलीट करा. गव्हर्नमेंट डिसिजन इट इज. स्पीकर सर It is a government decision. He cannot take anybody's name here. बस रे हांव सांग Let him sit. बरें जालें ना, पयलीं बसून I want to explain it. स्पीकर सर Let him sit first. माननीय मंत्री सांगता ते बरोबर आसा कारण 2012च्या पयलीं ह्या सरकारान कसलोच काँग्रेस सरकारान कसलोच करूं ना. अरे काँग्रेस सरकारान केला ऐक मरे तुका जाय जाल्यार क्लियर कट हांव भितर सांगता पळय सर.
काँग्रेस ताका उत्तर दिवपाक दी मरे पूर्णतः ऐक तुझ्या उत्तर दिवपाक दी आनी. ज्युरिडिक्शन म्हणजे पणजी पोर्ट परत माडगाव हितूर बाकीच्या सगळ्या स्टेट अपिलांकडे जितके ऑथॉरिटीज आसा तितक्याय कडेन स्पीकर सर हो पेपर हांव ताका जाय जाल्यार दाखयता तेणी फ्लोर ऑफ द हाऊस क्लियर कट फायडना 50% जो आसा कितले पैसे तुवें रिकवर केले 50% पैसे रिकवर केल्या बरें, 50% पैसे जे आपण जे तुगेले सुप्रीम figure कोर्टाक हाऊसाचो लिडर उपयोगान तू बस उत्तर दिवं दी. कोर्टाची केस फायनलायज जाल्या उपरांत आमी 100% पैसे जे अरे, आपण सुप्रीम कोर्टान स्टे दिला पळय Speaker sir, Honorable Chief Minister is misguiding the House. I will clarify. उत्तर नाका तू पयली ऐक ऐकेला तू पयली ऐक. तुका उत्तर नाका तू उत्तर नाका उत्तर नाका तुका दिवपाक नाका मग तू उत्तर दिता म्हणून तुका तू गुणायता हेवटेन तेवटेन स्पीकर सर हांव निव्वळ सांगता अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन 50% कलेक्शन गव्हर्मेंटाक कर म्हणून सांगला 50% कलेक्शन गव्हर्मेंटान आतापर्यंत केला केस इज कंटिन्युअसली इन द सुप्रीम कोर्ट बाकी सगळ्यांची अपील्स वेगवेगळ्या ज्युरिडिक्शनाच्या समोर आसा एकदा फायनल जाल्या उपरांत 100% पैसे आम्ही कलेक्ट करता आणि हे फक्त गोंय राज्यात आसा आणि खंयच्याच राज्यात ना जाय जाल्यार पयलीं सांग बाकीच्या राज्यात स्पीकर सर चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें 50% रिकवर केलें न्हू आतां मुगे दुसऱ्या प्रश्नाचेर येता एवरेज जे इम्पोर्ट जाला एमपीटीन इज इन द लास्ट 10 years 102.6 million tons what you have recovered okay now by the great जे परिवर्तन करपी मनोहर पर्रीकरान जे 2% फॉर्म्युला गायलो परत ताका सांग इज द पास्ट गव्हर्मेंट The past government. Government is a continuous process. You are government is a continuous process. Let me come on it. आम्ही काँग्रेस सरकार म्हणटा पर्टिक्युलरली चीफ मिनिस्टराचे नाव घेना कित्याक डिस्टर्ब परत तू बोट काय तुही आल्टो सांगता तुही सांग मरे बीजेपी गव्हर्मेंटात म्हणून सांग बीजेपी गव्हर्मेंटात म्हणून सांग बरे ऐक आता बीजेपी गव्हर्मेंटान कायदो हाडलो कायदा नंतर पयली 2%ची सो एवरेज इन अ year was 10 million tons current rate कोलाचो is 38,000 metric ton स्पीकर सर तो म्हाका कित्याक डिस्टर्ब कोता तो कित्याक डिस्टर्ब कोता स्पीकर सर बरे दी कॉपी दिता हांव कॉपी दिता तुका हांव दिता तुका ही घे स्पीकर सर आज रेट कोलाचो तुझो दुसरो क्वेश्चन तू विचार हय दुसरो स्पीकर सर दुसरा क्वेश्चन घे बोसोय दुसरा क्वेश्चन स्पीकर सर बोसोय अरे स्पीकर सर त्याक बोसोय हांव आनी 5 मिनिट घेतलो ताजेवर वचना प्रश्न स्पीकर सर आता जी रेट सरकारान जे 47 crores जे रिकवर केले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एज पर द एवरेज फॉर द लास्ट 10 years ऑफ कोल इज 22,000 आणि ह्या वर्साक 38,000 पर टन आहा एवरेज 22,000 हे बारीक जोरी तर कॅल्क्युलेशन केल्यार एट 22,000 and 102 million metric tons this comes to at the first formula of 2% at 8,125 crores today as per the second formula of परिवर्तन at 0.5%. तेका क्लियर कट सांगता हे पळय आता जे आहा पळय हाज्या अरे हांव प्रश्न विचारता अरे हांव प्रश्न विचारता न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी ऑलरेडी सेल्स टॅक्साक लेटर काढला उरलेल्या ते लेटर लेटर माग दिल ना तो फक्त ते लेटर म्हणून जे आसा पळय सांगपाचे लास्ट क्वेश्चन घे क्वेश्चन दुसरे विचारता लास्ट क्वेश्चन घे पळय एकटोय सुटचो ना न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी सेल्स टॅक्साक परत लेटर काढला उरलेल्यांचा केन्ना लेटर प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस 31/1/2025 मागीर आता मरे मागीर 31/1 म्हणजे केन्ना असेंब्ली होणे 5-7 दीस होणे नो लास्ट क्वेश्चन तुझो सगळो लास्ट सप्लिमेंटरी A to Z पोस्टपालाय मरे लास्ट सप्लिमेंटरी तू वगीत नाका जाल्ले उलयता आनी मिस्टर बसपाक विजय सरदेसाई Anda speaker sir speaker sir raw re speaker sir it is a joint question it is a joint question speaker sir honorable Vijay how can you take it is a joint question how are you breaking the rules it is a joint question joint ha mare मिस्टर युरिया लेमाव तुझो लास्ट क्वेश्चन विचार बरे लास्ट क्वेश्चन ब्रीफ second मुगे specific question तुका second rate एज पर 100 million ton
at 0.5% comes to 2,145 crores with the interest. Benji Vegas. Will you collect this? No, nothing stops you from collecting this. Because sir, साधारण जरी तर कोणाचे इलेक्ट्रिक बिल एक महिने हारी केल ना. I Speaker say, sir, will you Speaker sir, cut the power? वो power minister हा. स्पीकर सर रिन्युएबल एनर्जीन सेल्स टॅक्स डिपार्टमेंटाक डायरेक्टली इन्स्ट्रक्शन दिला एसेस करपाचो आणि तांकां लेटर इश्यू करपाचो तांच्या कडल्यान आमी अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन 50% कलेक्ट करता. You have to collect almost 2,000 crores. परत सांगता स्पीकर You have सर to collect- अकॉर्डिंग मॅटर इज इन सुप्रीम कोर्ट. No, the matter is not in Supreme Court. Why did you collect? Why didn't you collect 50% of the amount? That is about 1,000 crores. Why didn't you collect? On the floor of the house. Speaker sir, हो power मंत्री जो आल्लो 6 months back same answer दिल्लो. हो कोणा power दिवपाक आनी कोणा काडपाक एक खूब खबर आहा. येणे हेंगेलो power बंद उडय. Environment ministers to suspend all their operations of consent till they pay this amount. This is the money of the state. Hazar crore you are keeping them pending for so many years. When will you recover? How much time will you recover this amount? स्पीकर सर परत सांगता सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजना खातीर आमी रावल्या आणि त्याप्रमाणे आता Because sir, Supreme Court has decision ना. Supreme Court has asked you to collect कोर म्हणा 50%. केन्ना सांग केन्ना ते. ऑलरेडी आमी सेल्स टॅक्स डिपार्टमेंटाक आमच्या इन्स्ट्रक्शनूय दिला दे आर हे 4 दीस होऊन दिले ते जानेवारी. बेंजी वेगस तुझा प्रश्न. हो सेस आमी जो चार्ज करता ताका 3 गोष्टी लागता. फर्स्ट थिंग इज असेसमेंट. सेकंड थिंग जो मनीस असेसमेंट करता म्हणजे कमिशनर दॅट कॅन बी चॅलेंज इन द एपेलेट ऑथॉरिटी. हे एपेलेट ऑथॉरिटीन जर दिले आणि ताका जर मुखार वचपाक जाय जाल्यार ही हॅज टू पे 10%. Any authority bigger than the Supreme Court? Because sir, is any authority higher than the Supreme We Court? don't want to hear. When the Supreme Court has given you directions to We don't collect, want to hear. you have failed. You have failed. You have failed. When Supreme Court told you to collect, why didn't you collect it? युरिया लिमाव बसून घ्या. काय उलयता appellate authority? Appellate authority एकला कोता. ऐक जो सुप्रीम कोर्टान गेला तो जो कोण 3% वचूंक ना तांच्या सांगता 10% भरून आपल्या Because sir, Supreme ते सोड ते बारके कॉर्बोट येस ऑल मोडसो तू सोटा ते बारके कॉर्बोटा घेऊन भोवताय. रूल तरी सांगता तो ऐक मरे. बेंजी वेगस. तू आन्सर तो दिता. तू आन कितें दिता? तू पयलें दिवपाक जाय आशिल्लें. तू आन्सर तो दिता. तू पयलें युरिया लिमाव. अरे तू कितें पयलें आन्सर दिलो? पोजिशन लीडर युरिया लिमाव बसून घ्या. श्री बेंजी वेगस. Specific एक कुछ question is आता. Specific एक कुछ. एक मिनिट. स्वाती मातशें त्यानंतर ताका ट्रिब्युनलार वचपाक मेळटा आनी ट्रिब्युनलार वता आसतना ताणें 10% भरप आनी सुप्रीम कोर्टान गेलो आनी आतां सुप्रीम कोर्टान डायरेक्ट सांगलां 50% भरा म्हणून. 47 मातसो बस आयकुपाचेच मनस्थितींत ना तो. 50% आमी सगळे भरून घेतले. अरे 47 crores गेले ते 47 crores 50% do it is Vegas. because sir this is house or minister misguide कोता पोजिशन लीडर or misguide कोता Position CM an उत्तर दिला की तो recover कोतलो म्हणून there is a direct thing that this is thousands of crores. वेगस. It is not 47 crores. हे कित तू बी आणि पोर्टफोलिओ दिना का तुगे काढीत ते आता Benji Vegas. तुझे सारखे. स्पीकर सर आता हे जे ग्रीन ब्रीफ रेव्हेन्यू टाइम जाय त्याला सांगू. revenue on the green दोन cess. डबे झालो. बरोबर मरे. Revenue which is collected, this revenue is collected from manufacturers and producers who are producing commodities that will cause pollution. हे सगळ्यांक खबर आहा. पूण आतां हो जो पयस येता सीएमानूय आज सांगलो आहा की 237 crores हो जो आहा कलेक्ट केल्लो आहा फ्रॉम 2014-15 फायनान्शियल इयर टील 2023-2024. पेंडींग 114 crores आहा. अदानी एंटरप्राइज 12 crore आहा. JSW Steel 23 crores, Zuari Agro 48 crores. अशें करून जायतें लिस्ट आहा. स्पेसिफीक क्वेश्चन 237 crores हे जे कॉन्सोलिडेटेड फंडांत येवपा जाय ते येयलो म्हूण दाखयता. ते फंड तुमी हूंय मोडल्याय. फ्रॉम द लास्ट सो मेनी इयर्स वेर हॅव यू स्पेंड दीस फंड एंड फॉर द नेक्स्ट फायनान्शियल इयर जो फंड येवपाचो आहा दॅट वेर आर यू गोइंग टू स्पेंड हे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस आमकां दिवचें. स्पीकर सर हो जो फंड येता पळय न्ही हे पोल्युशन कमी करपा खातीर खास करून यूज करता. आतां पोल्युशन कमी करपाक यूज करता आसतना आमी हे सांगता आसतना
MPTचो जो कनेक्टिंग रोड फॉर द नॅशनल हायवे जो केलो तितूंतल्यान 3 शेअर आशिल्ले. एक गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, एक गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी MPT स्वताचो शेअर आशिल्लो. भितरलो एप्रॉक्सिमेट म्हाका आतां सारको सांगूं नका बट 30% नॉट 30% बट 20% एप्रॉक्सिमेट 39% ओरिजिनल 39%. 20% या 25% शेअर ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा त्या हे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपा खातीर हे पयशे सदोदीत वापरता. इन फ्युचर हो ग्रीन सेसचो कलेक्ट करता आमी जो फॉर द रिन्युएबल एनर्जी आनी ह्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्बन इमिशन कमी करपा खातीर हो जे पयशे आसा हे सदांच रिन्युएबल एनर्जी चार्जिंग स्टेशन ह्या वेगळ्या सगळ्या खातीर हे पयशे स्पेसिफिकली इन्फ्रास्ट्रक्चर यूज करपा खातीर वापरतले. 25% इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे रस्त्याचेर उरलो पयसो. आयक हांव तुका सांगता आतां पर्यंत आमी त्या हायवेचेर जे स्पेंड केले पळय न्ही तेजो टोटल प्रोजेक्टाच्या 20 to 25% तुका दिसना तुका PWD आहा रस्त्या तुज्यान PWD फंड्स उजा श्री करता एल्टन डिकोस्टा. कार्बन एमिशनाचो पयसो थिंगा लोकांक त्रास जाता पब्लीक हेल्थ केरांक घालूं जाता कार्बन फुटप्रिंट कमी करपाक घालपाक जाता. तूं इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून हो फंड कित्याक घायल तुवें थिंगा? There is another fund which you can always develop the roads and all. Why have you used this 237 crores? Vasco loka health problem jata. Akke pollution jata. Going carbon footprint is going down. Ye carbon footprint kuch karpa kita paise केल नाही तुवें. वास्को आणि मार्मागोवा पोल्युशन जावनी म्हणटालो 203 कोटी रुपया जे आहा पळय आमी 237 crores आमकां ब्रेकडाऊन जायो. हुंय पयशे गायले ते तुवें. स्पीकर 37 crores आमकां put it on the floor of inquiry जाई 237 crores हुई मोडे पण कितको Speaker sir, clear na we are not satisfied with the answer. हम 237 crores कितकोन मोडे आणि सभागृहाचो भान शान राखा तब्यानो. फ्लोर ऑफ द हाऊसाचे हाफ एन आवर एक क्वेश्चन तुम्ही अरे वो इम्पॉर्टंट स्टार क्वेश्चन मार वन. Speaker sir, I'm joined up. फर्नांडिस Speaker sir, I'm joined up. Speaker sir, I'm joined up. क्वेश्चन Speaker sir, let me put in a simple way. Speaker sir, हांव सादी उतरान सांगता. Speaker sir, हांव joined up. Speaker sir, हांव सादी उतरान 2012 श्री वीरेश ना 2012 परिवर्तन अकाउंटेबिलिटी स्पीकर सर सभागृहाची तेगेलो तो जॉइंट तेणे एल्टनान क्वेश्चन विचारपाक जाय. स्पीकर सर आमकां हेजेर देर हॅज टू बी एन इन्क्वायरी नाल्यार हाऊस कमिटी बसय. Speaker sir, there has to be an inquiry. There has to be an inquiry into this. या प्रश्न आमकां विचारपाक रायट दी. Speaker sir, call out हे प्रश्न विचारपाक रायट दी मरे. postpone LQ number नो श्री वीरेश बोरकर. Speaker sir, postpone LQ number Speaker sir, there has to be an honorable chief. हांव उबरावत आसतलो. आन्सर करपाक दिना. 16 सर मुख्यमंत्री सांगपाक जाय कितू म्हयन्यांनी हे पयशे तूं कलेक्ट करतलो. स्पीकर सर मुख्यमंत्रीन सांगपाक जाय कितले म्हयन्यांनी हे पयशे तूं कलेक्ट करतलो. स्पीकर सर मुख्यमंत्रीन आमकां सांगपाक जाय कितले म्हयन्यांनी हे हजारांनी करोड तो रिकवर करतलो. स्पीकर सर हे हो इशू एल्टनात उलोवपाक माय सभागृहात चलोवपाचें ना. सप्लिमेंटरी सभागृहात चलोवपाचें ना तुमकां. स्पीकर सर हो इशू अरे बसून घ्या म्हणटा तुम्ही. एल्टना बसून घ्या. श्री वीरेश बोरकर. नो आन्सर वीरेश बोरकर. Speaker sir, call out तू मुख्यमंत्री सगळे गुंडायता थिंगा दोड मानू गुंडायता. श्री वीरेश बोरकर. Speaker sir, call out केलो 16C postponed LQ number 16C. आन्सर एज पर कॉम्पिटन्सी. एजेर आमकां Speaker sir. स्पीकर सर Speaker sir, म्हाका Speaker sir सॉल्ट पेन्साचो हो जो क्वेश्चन आसा मुख्यमंत्री मेळना.
Honorable Chief Minister, you make a statement in how long will you do this inquiry? Because, This is thousands of crores. सॉइल पेन्साचो क्वेश्चन आसा स्पीकर सर जो सॉइल पेन्साचो क्वेश्न आसा त्याच्या बाबतींत हांव उलोवपाक सोदतां हो साधारण न्हू. Speaker, sir, हो दाखलो issue न्हू. हो दाखलो इश्यू न्हू. आणि बीजेपीन हे केले. बीजेपीन हे केले. स्पीकर सर हांवें क्वेश्चन विचारलो दोन आहले. पेन्साचे बिस्तो ते सायडीक गेलो. मेकर्स Speaker, sir, एरिया लोकेशन्स स्पीकर सर power bond न्हू. स्टेटीन कितले आसा काय म्हणून स्पीकर सर स्पीकर सर उलोवपाक दिवपा लाय हांवें क्वेश्चन विचारलेलो की कितले सॉल्ट पॅन ओनर फार्मर मेकर्स आसा म्हणून स्पीकर सर आनी प्रोड्युसर्स आसा गोंयांत म्हणून स्पीकर सर सॉल्ट पॅन्टाचो डेटा हो हांवें डिपार्टमेंटा कडेन मागलेलो स्पीकर सर म्हाका डिटेल येयल्या त्या प्रमाणे नो स्पीकर सर There has to be an inquiry. स्पीकर सर म्हाका जो डेटा येयला त्या प्रमाणे 20 सॉल्ट पॅन ओनर्स आसा म्हणून सांगला लाईट उडयताय बारीक बारीक बिलांचे. कोणाक गेलो काय? 8,000 crore. घेतलो तो उलयता स्पीकर जर म्हाका आन्सर मेळलो त्या प्रमाणे चारूच विलेजीस आसा म्हणून स्पीकर सर म्हाजो फर्स्ट सप्लिमेंटरी आसा की हो जो सर्वे कंडक्ट केला इन्क्वायरी तूं कोतलो. सर्वे अरे ऑनरेबल सीएम सारको केला काय ना? इन्क्वायरी कोण? म्हाजो फर्स्ट अपोजिशन लिडर तुवें तुज्या अपोजिशनाच्या सगळे कोरम बाकी सगळे मेंटेन करपाची आवश्यकता आसता. डेकोरम हांव मेंटेन करता. आन्सर दिवपा लाय मात तेका. तूं स्पीकर सर तो जॉईंट आसलो. एक क्वेश्चन एल्टन बाब जॉईंट आशिल्लो. एक Then question सभागृहाची दिला. शान डिसिप्लिन जे मेंटेन करपाची आवश्यकता आसा. सर, शांत बी बरे आहा रे. मागीर करूया. क्वेश्चन कितले वेळ घेवप ताका मर्याद लिमिट आसा. तुम्ही एक दिसाचं सेशन. प्रश्न विचारले असता सगळ्या प्रकारचे प्रश्न विचारले एक असता. दिसा सेशन आणि एक दिसा सेशनाक वगैरे मोठा. विरेश बोरकार चालो क्वेश्चन चाललो स्पीकर सर ताणे जे सांगला पळय न्ही आमी सॉल्ट पॅन हाजो पुराय सर्वे ऑलरेडी करपाक घेतला हे आता ऑलरेडी त्यांनी विचारलेलो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाक प्रश्न बट तो आमी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंटाक डायवर्ट करून बायोडायवर्सिटीचो हो विषय आसा आनी बायोडायवर्सिटीत हाजेर कंप्लिटली सॉल्ट पॅनचो स्टडी केला कंप्लिटली तेजो सुरूय केला. स्पीकर सर आमकां हेजेर एक 30 मिनिट्साचे स्पेशल डिस्कशन जाय. स्पीकर सर हो एक व्हडलो स्कॅम. स्पीकर सर हे स्पीकर सर आमकां हेजेर केले पॉयंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर आमकां हेजेर 30 सीएम आहा लेट सीएम टेल. खबर ना म्हाका रूल्स सगळे खबर आहा. तुकाय रूल्स खबर ना. स्पीकर सर अनेक क्वेश्चन असताना पोजिशन लिडर युनियनमा बसून घ्या. अरे आम्ही क्वेश्चन करपाक दिले ना. रूला प्रमाण पोजिशन लिडर युनियनमा बसून घ्या. क्वेश्चन करता असताना तो रिजल्ट करपाक आशिल्लो हाफ एन आवर As per rule, joint As कित सांगतलो एज पर सर्वे joint विलेजीस आसा नाल्यार आमच्या पोजिशन लिडर अपोजिशन लिडर युनियनमा ऍड्रेस करता का सर तो पट सांगता रूल्स खबर ना म्हणून जॉईंट हा एल्टन जॉईंट हा तो कित्याक प्रश्न अरे आता दुसरो प्रश्न घेतलो जॉईंट खंयचो हांवें कॉल केलो पोस्टपोन क्वेश्चन कॉल केलो स्टेटमेंट कोर. विरेश बोरकार स्पीकर सर पोस्टपोन क्वेश्चन सीएमान पोस्टपोन क्वेश्चन इंडस्ट्रियल हे आसा तो इको खंयच्या एनवायरमेंट मिनिस्टर अंडर घेतला करेक्ट स्पीकर सर आता होय परत इंटर डिपार्टमेंटल इश्यू आसा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट WRD डिपार्टमेंट आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ही 4 डिपार्टमेंटां असल्या कारणान हो इश्यू जो आसा पळय न्ही एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हाजे कडेन आयला. हांव तुका जस्ट हेजेर थोडक्यात सांगता. तशें आमच्या गोंयांत पेडण्यात हितूर टोटल म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार पेडण्यां तालुक्यांत आगारवाडो म्हणून एक गांव आसा. सगळ्यात पयलीं सगळ्यात व्हडलें आगर मिठाचें आगर हें आगरवाड्यार आशिल्लें म्हणून ताका आगरवाडो असो म्हणटा. आयजूय बी त्या आगरवाड्याचेर एक भोबे फॅमिली आसा. ती भोबे फॅमिली हे मिठागार दवरपा खातीर ते काम करीत आसा. हे तुवें जशें सांगलां पळय न्ही तशें हांव जस्ट तुज्या इन्फॉर्मेशनाक आमी रिवायवल ऑफ द सॉल्ट पॅन एंड एसोसिएशन ऑफ खाजन हाजेर एक ऑलरेडी हेजो कंप्लिटली सर्वे तयार केला आनी हितूर हांव तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता आमची हाजेर टोटल डिटेलान स्टडी ओके हाजो ऑलरेडी गोवा युनिवर्सिटीक आमी आमच्या ऑनबोर्ड घेतल्या. गोवा युनिवर्सिटीक ऑनबोर्ड घेवन हातूंतल्यान आमी जो मिठागर तयार केला पळय न्ही हांगा खास करून तशेंच रायबंदर मेर्शी भाटी पासून ते कावेलसीम पर्यंत जवळपास 20 मिठागरां आतां उरल्या.
तातूंतल्या तितून सगळ्यांत चड आगारवाड्यार आसा, पण कांय पयलीं शेकड्यांनी मिठागरां आशिल्लीं, आतां फक्त 20च उरलेलीं आसा. आनी ताजो अभ्यास करपा खातीर आमी शेतकऱ्यांक बाकीच्या सगळ्या जाणांक एक ऑन बोर्ड घेवन हें काम जें आसा पळय न्ही सुरवात केलां. ओके, आनी हें काम सुरू करता आसतना हातूंतल्यान पयल्यान पयलीं ह्या मिठाचो इंडस्ट्रियल यूज कसो करचो ताज्याय खातीर आमी तें हेजेर आमच्या बायोडायवर्सिटी बोर्डा कडल्यान हातूंतल्यान काम सुरवात केलां. हेजेर डॉक्टर सविता केरकर विच इज द सब्जेक्ट मॅटर एक्सपर्ट म्हणून बायोडायवर्सिटी बोर्डाक तिका ऑन बोर्ड घेतला. युनिवर्सिटीची प्रोफेसर आसा सर. आनी तेतूंतल्या तितून आमची स्पीकर सर. पयर खबर आहा म्हाका. स्पीकर सर. आसा तितून स्पीकर सर जो म्हाका रिप्लाय येयला रिपोर्टान आहा तुजी रिपोर्टान. स्पीकर सर म्हाजो विजय question सरदेसाय. आसा. स्पीकर सर म्हाजो question विधान आसा. रिपोर्ट राव करता. म्हाजो question आसा मातसो म्हाका बेसिक तो reply करून रिपोर्टान दी, नांव स्पीकर घेवं ना सर. जाणे. स्पीकर सर म्हाजो हांव क्वेश्चन point out आसा. करता. स्पीकर सर एज पर जो रिप्लाय आसा घेतला. स्पीकर सर जे सीएम वाचून दाखयता हे डिफरंट आसा आनी जो म्हाका रिप्लाय येयला स्पीकर सर त्या रिप्लायान कितें दिला की चारूच विलेजींनी आगोर आसा म्हणल्यार कोण सॉल्ट पॅन्स आसा. आतां 4 विलेजीस खंयच्यो दिल्या, एक दिल्या कोरगांव, एक दिल्या नेरूल, एक दिल्या आगरवाडे, एक दिल्या रायबंदर. आतां तो रिसर्च पेपर जो सांगता आमी रिसर्च पेपर वाचल्या बट जो डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो पळयता त्यांचो जो रिप्लाय आसा त्या प्रमाणे 4 आनी 20 आगोर आसा म्हटल्या. आतां स्पीकर सर तितून आमचे भाटीम विलेज आसा आनी मेजर भाटीम विलेजीन हांवें पयर मिटींग घेतली तेंचे कडेन आनी तेंचे 40-45 फार्मर जे आसा ते आगोर करता. आयज हो जो डिपार्टमेंट आसा ह्या डिपार्टमेंटान सर्वे केला म्हणटा. जेन्ना हांवें LEQ घातलेली जो पोस्टपोन ऑगस्टान घातलेली 2024 तेन्ना पोस्टपोन घातले तेन्ना हेंच्यान सर्वे चालू केला आनी तो सर्वे करून बसून जो हांवें LEQ घातला तरी पूण तो LEQ तेंच्यान भाटी विलेजीचो सर्वे करूंक ना. सो हितून स्पीकर सर अशें कळटा की इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जे आसा तांकां मातूय पडलेलें ना. अशे कितलेशे आगोर आसा डिफरंट विलेजीस आसा साश्टीन आसा जावं हितून आमच्या बार्देजान आसा जावं आमच्या तिसवाडीन आसा हे बाकीचे खंयचेच आगोर पळोवंक ना. आयज अशें दिसून येता हो डिपार्टमेंट जो आसा तो बेश्टो आसा. स्पीकर सर म्हाजो सिंपल क्वेश्चन आसा डिपार्टमेंटा कडेन जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट लागता त्या डिपार्टमेंटा कडेन डेटा आसा काय ना. स्पीकर सर हो कंप्लिटली आतां इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटा कडल्यान सब्जेक्ट गोवा बायोडायवर्सिटी कडेन दिला आनी हाज्या फुडें गोवा बायोडायवर्सिटी हो सब्जेक्ट हँडल करतले आनी तेणी सांगलें त्या उरलेलीं मिठागरां जीं आसा पळय न्ही अशे जे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जांकां आमी ऑन बोर्ड घेतलेले आसा डॉक्टर सविता केरकारा सारकेलेच अजून ह्या सगळ्या जाणांक एकत्र घेवन जितकी मिठागरां आसा तेजो पुराय आमी सर्वे करता. ओके, थंयसली आमची BMC कमिटी हांकांय आमी आमच्या विश्वासांत घेवन त्या BMC कमिटी कडल्यान जितके मिठागार करतले पळय न्हू तांचे इंडस्ट्रियल हें मीठ घेवन आमकां ऑलरेडी म्हणजे ओल्ड गोवा ऑयल्स ह्या नांवान एक वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन हे सगळें मीठ तेंची घेवपाची तयारी आसा आनी हें मीठ घेवन तेजो इंडस्ट्रियल यूज करतले म्हणून मिठागारां जितके तयार करूंक सोदता पळय न्ही गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड तांच्या कडेन सर्वे करून तांकां सगळें तेंचें मीठ हें डायरेक्टली त्या इंडस्ट्रीक दिवपाची तयारी आमच्या गोवा बायोडायवर्सिटीन दाखयल्या. स्पीकर सर म्हाजो दुसरो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन. स्पीकर सर म्हाका जो LEQ येयला डिपार्टमेंटाच्या थ्रू तितून तेंच्यान सांगलां की नमक मजदूर आवाज योजना आनी चाललेलें की खंयच्यो स्किम्स आसा काय म्हणून. दुसऱ्यो मॉडिफायड स्कीम जी आसा ती मॉडिफायड नमक मजदूर आवाज योजना ह्यो दोनी आमी घातले की कितले जाणांक बेनिफिशरी जाल्या. आतां ही स्कीम जी आसा ती सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आसा. आतां सॉल्ट पॅन्स जे आसा गोंयान आसा मात ह्या स्किमीच्या अंडर जे स्वयंपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर भारत डबल इंजीन सरकार ही जी घोशणा सरकार BJP सरकार करता त्या स्किमीच्या अंडर स्पीकर सर बेनिफिशरी जो रिप्लाय येयला डिपार्टमेंटाचो तो फक्त नो बेनिफिशरीज म्हणटा. म्हटल्यार इतलें सगळें करून जो कोण मित्रा जो आसा मित्रा कितें करतालो तो खंय गेलो हें क्वेश्चन पडटा स्पीकर सर. कित्याक जो मिनिस्टर आतां सद्याक थंय आसा आनी CM आन्सर दिता. हांव इतलेंच विचारपाक सोदतां सरकाराक की तुमी हें करपाक इतलो तेंप आतां इतलीं वर्सां खंयचेय सरकार आसूं तें खंयच्याच सरकारान ह्या जो सॉल्ट पॅन्स आसा ह्या बाबतीन हांव BJPचे म्हणून बाकीच्या सरकारांनी सेम केला. सॉल्ट पॅन्सा बाबतीन कांय करूं ना. जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्कीम पासून आसा ती पासून डिलिव्हर करूं ना. सो म्हाका CMन आन्सर दिवपाक जाय की बाबा हे ज्यो स्किमी आसा खरें इम्प्लिमेंट करपा लागून तुमी कितें करता काय ना काय बेश्टेच तुमी भाशणां दिवन मागीर ती स्किमी थंय जाग्यार उरता आनी फुडें सरकार म्हटल्यार एश्युरन्स जाय की सरकार ह्याच्या बाबतीन करतलें कितें हो एश्युरन्स आमकां जाय. स्पीकर सर गोवा बायोडायवर्सिटीच्या वतीन गोंयांत जितकी मिठागरां आहा तितकी आमी नोटिफायड करता
आनी ती मिठागरां सर्वायव जावपाक जाय म्हणून सरकाराच्या नोटिफिकेशन आनी बायोडायवर्सिटीच्या वतीन आमी काम करतले. हाज्या फुडें तेज्यो ज्यो स्किम्स आसा म्हणजे ती गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो आसूं किंवा आमी स्कीम लॉन्च करतो त्यो सगळ्यो स्किमी जे मिठागरां सांबाळटा हांच्या खातीर आमी इम्प्लिमेंट करता. हेज्या फुडें इवन दो तांच्यांनी जे मीठ तयार करता तें आमी कोणूच आतां गोंयकार खायना. तें मीठ सगळें फक्त माडाचे सारें घालपाकूच आमी तें मीठ यूज करतात. खूब कमी लोक खातात. ना 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 सगळे यूज बरी गजाल. करतात यूज करता खूप लोक यूज करतात. बरी गजाल. चडांत Speaker चड sir. यूज करचे खूप लोक रॉंग आसा स्पीकर सर सगळे लोक खुबशे कमी लोक लोक. अजून पर्यंत खावचे. यूज It करता is- रॉक सॉल्ट म्हणटा आमी ताका आनी खूब बरें रॉक सॉल्ट. खूब बरें हांवूय सांगता इट इज अ खूब बरें सॉल्ट. खूब बरें सॉल्ट तें रॉक सॉल्ट म्हणना ताका. रॉक सॉल्ट म्हणना रॉंग इट इज. रॉक सॉल्ट न्ही रॉक सॉल्ट इज डिफरंट. ओके रॉक सॉल्ट वेगळें आसा. आनिकूय खूब जाणां ते वापरचे ताजेर एनालायसीस करपाकूय सुरवात आसा. बट जितके मिठागरां सांबाळून दवरतले पळय न्ही तांचें मीठ घेवन इंडस्ट्रीक दिवपाची वेवस्थाय जी आसा पळय न्ही आमी गोवा बायोडायवर्सिटीच्या वतीनूच करता. तांकां एखादी कोल्ड स्टोरेज करपाक जाय मीठ सांठोवन दवरपा खातीर ती वेवस्था आमी ताका करून दिता. सर्वे केन्ना पर्यंत जातलो टोटल सर्वे इच एंड एवरी जो सॉल्ट फार्मर आसा तेंचो सर्वे केन्ना म्हटल्यार 6 म्हयन्या भितर. 6 म्हयन्या भितर. ओके स्पीकर सर म्हाजो लास्ट जो आसा लास्ट सप्लिमेंटरी हांव विचारता की जो डिपार्टमेंट आसा डिपार्टमेंटा कडेन आनी एक क्वेश्चन विचारलो की ह्या जे फार्मर जे आसा ओनर्स जे आसा तांकां सबसिडी फायनान्शियल एसिस्टंट टॅक्निकल एसिस्टंट बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी आसा काय ना तुमी दिता काय ना. स्पीकर सर एक क्लियर आन्सर येयलो तो आन्सर नो सर. आतां हे ते व्हडले सॉल्ट इंडस्ट्री जी आयज खंय ना खंय राखपाक जाय ही ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन आमचो गोंयकारांचो ऑक्युपेशन हो खंय ना खंय आमी फुडाराक दवरपाक जाय आनी तितून आमकां डिपार्टमेंटाचो आन्सर येता म्हटल्यार डिपार्टमेंट करताले कितें मिनिस्ट्री करताली कितें. हांवें गेले ते एका एसेंब्लीन बसून हेत काडलें म्हाका मिनिस्टरान जाप दिली की आपूण तेजेर विचार करतलो आनी फुडल्या एसेंब्लीन सांगतलो. आजून पर्यंत जो आयचो आन्सर आसा तितून बसून असो रिप्लाय येता नो सर. म्हटल्यार सबसिडी ना काय ना म्हटल्यार मिनिस्टर बाकीचे डिपार्टमेंट पळयता काय आनी कितें हें करता. सो हे सबसिडी वायज कांयच स्पीकर करता. Speaker sir. सेंटर गव्हर्मेंटाचे आसा तीय काबार करता. Speaker sir. स्पीकर सर डिपार्टमेंट हो टोटल फेल जाल्लो आसा. स्पीकर सर म्हाका तरी दिसता की डिपार्टमेंटाचेर Speaker sir. मात्तूय लक्ष दवरूंक ना. Speaker हांव sir. मुद्दम सांगता की गेल ते असेंब्लीचो हो विशय Speaker आसा. sir, हांवें 6 ताका म्हयन्या सांगलें. भितर एटलिस्ट कितें ना कितें फेसिलिटी हाडपाक जाय आसली. Speaker- समज खरेंच सरकार सिरियस आसलो आतां सीएम सांगता की सर्वे करतलो. म्हाजो लास्ट स्पीकर सर एकूच लास्ट म्हाका विचारपाक जाय की जो फायनान्शियल एसिस्टंट सबसिडी जे बाकीचे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फिशरीज डिपार्टमेंट बाकीचे हांकां मेळटा तशी टॅक्निकल एसिस्टंट जावं इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक बांदपाक लागून तेंचे स्विच गेट हें करपाक लागून बाकीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तें करपाक लागून सरकार तांकां फेसिलिटी दितलो काय ना हो म्हाजो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आसा. स्पीकर सर तेजे पयलें म्हणणें 6 म्हयने कांयच करूंक ना अशें ना. सरकारान 6 म्हयने जो रिपोर्ट तयार केला एखादी दुसरी विलेज सुटल्या आसतली. स्पीकर सर रिपोर्ट्स खूब आसा. स्पीकर सर हांव प्लीज हांव स्पीकर सर सांगता उत्तर दिवन रिपोर्ट्स म्हाजे कडेनूय भरल्या रिपोर्ट्स हे स्पीकर सर ऑटोमॅटीक सगळे रिपोर्ट्स आसा आनी बरे रिपोर्ट दिवन आसा. हांव स्पीकर सर एक सांगता रिपोर्ट केले म्हणून फुडें कांयच करूं ना. मान्य करून घेवपाचें स्पीकर Speaker सर sir. हांव इतलेंच म्हणटा मान्य करून Speaker घेवपाचें sir. आमी काम करतले म्हणून प्लीज सांगा. बाब बसून घेत. स्पीकर सर रिपोर्ट आनी पॉलिसी तयार केल्या उपरांतूच ती आमकां इम्प्लिमेंट करपाक जातली म्हणून हांव पयल्यान पयली रिपोर्ट जो आमी केला सगळो आनी हाज्या रिलेटेड फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर ताका सांगला सर्वे करून पॉलिसी तयार करता आनी सगळ्या मिठागारांनी जितकें काम करता तें उरपाक जाय कारण त्या खातीरच सरकार जे आसा पळय न्ही हें डिसिजन घेतलें ही हांव फ्लोर ऑफ द हावस दवरता. स्पीकर सर नेक्स्ट क्वेश्चन श्री रुद्र फर्नांडीस. स्पीकर सर रुद्र फर्नांडीस. स्पीकर सर एकूच ओके मिनिट स्पीकर सर एकूच मिनिट श्री रुद्र फर्नांडीस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, Sir, ekut minute. Ruda Fernandez. Star question. Ask your question. 1B. Star 1B. question 1B. 1B. Speaker sir. Speaker sir. Answer as per competency. Yeah. Speaker sir. पहिले सुवातेर चडांत चड थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल WIT मिनिस्टर आमचो सुभाष शिरोडकार. भरपूर काम आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन ताणें केलेलें आहा आनी तशीच आनी कामां उरलेलीं आहा. मात कांय कोमदात NOCक लागून उरलेली आहा. आमचे हे जे क्वेश्चन जे आयज घातलेले आहा मेरशे तोयाचे ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां एक थिंगा व्हील गेट घाल्लेली आहा आनी व्हील गेटीच्या भायले वाटेच्यान एक नाला गेलोलो आहा. तो नाला आदीं आहलो बांद आतां तो नाला दिसतीच पडना. फकत एक माड हायवेक दिसती पडटा त्या बांदाचो आदलो एकूच माड आहा आनी हो बांद इतलो बऱ्याक पडटालो की सगळे उदीक आमचे चिमोलचे जावं कुजीरचे मिलिटरी कडले बांबोयेचे उदीक हे सगळे तयार कडले ते वाहल्यान येवन रोडाच्या
एक कलवटाच्या पोंच्याल्ल्यान वचोन एथरेला कडल्यान ते मानशेक वयताले ह्यो नाला बंद जाला आनी ही सगळी एस्ट्रेला कडेन ते उदीक स्टॅग्नंट जाल्लेले आहा 15 वर्सां वयर जाली तिंगा उदीक धरून उरलेले आहा आनी थिंगासर उदकाचो वास येता आनी हें जालां कित्याक तें उदीक चॉकअप जाल्लें म्हणून तसोच हांव चडान चड थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल CMाक कित्याक आमचे व्हडले कॉस्टिडींचें ताणें काम केलेलें आहा हें काम हे 3 कलवट आमकां बांदून दिल्या कित्याक हे कलवट आदी उदीक पास जायनासले हायवेंतल्यान पायपां घाल्लेल्या कारणान आतां 4x4 3x4 व्हडले 3 आमच्या ऑनरेबलान CMान आमचे कलवट बांदून आमचे ह्या कॉस्टिडीचे प्रॉब्लम हे सॉल्व जाल्लेले आहा मात जाला कितें स्पिकर सर हे जे कलवट आमचो उब्या दांड्यार आमचें शेत आहा उब्या दांड्यार म्हणून हे शेताचे थिंगासरी उदीक धरून उरता आनी ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर WRD मिनिस्टर एक पाट जेन्ना तूं येयलो आमचे तोय पळोवपाक तेन्ना तुवेंनूच एक सजेशन दिलेलें म्हाका दिसता तुका उगडास आसतलो तुवें सजेशन दिलेलें आमच्या बोंदीर अंडरपासा कडेन तुवें सजेशन दिलेलें थिंगा एक कलवट बांदचो म्हणून व्हडलो कित्याक उबे धाडलेले उदीक आमचे स्थिराला कडल्यान मानशेक वचोन आसले आनी आजुनूय ब्लॉक आहा थिंगासरी गरज आहा एक व्हडलो एक कलवट बांदपाक हांव मागता ऑनरेबल CMा कडेन थिंगा एक कलवट आमच्या बरेलो बरो बेगीच्या बेगी करून दिवचो इतली आमची कामां केलेली आहा नाल्यार थिंगा उदीक कुसतेलें आनी थिंगासर वास येतलो आनी लोक जेन्ना पास जातलो मडगांवच्यान केन्ना आमच्या हायवेल्यान आनी वास येवन मागीर आमचे कालापूरचें नांव म्हाका पिड्यार जालेलें नाका तेका लागून मागता ऑनरेबल मिनिस्टराक की सांगो आमकां जाय कित्याक थिंगासर एक बांद आहा कारमच्या वाठारान एक बांद आहा ते सगळे कान पुरवलेले आहा थिंगासर एक 3 कान जाय ते तर कान बांदले आमचे उदीक फ्रिली फ्लो जातले आनी आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन हे सगळे प्रॉब्लम सॉल्व जातले तेका लागून मागता हांव ऑनरेबल WRD मिनिस्टरा कडेन आमकां मिशीन घालून फातरांनी तर थिंगासर स्त्रेला कडेन तर आमच्या फातरांनी बांदून तर आमकां तो भाव बांदून दिलो जाल्यार सगळे प्रश्न विचारा जावन हें उदीक सगळे क्वेश्चन विचारात प्रश्न सांगता कित्याक ऑनरेबल मिनिस्टराक सोजपाक जाय कित्याक हें कॉम्प्लिकेटींग आहा हें उदीक फिल्टर नेमकें तुमकां कितें जाय तें प्रश्न विचारात तांकां मंत्र्याक सांगता म्हणल्यार हें उदीक आमचें स्पिकर सर हें उदीक आमचें धरून उरता आनी उदीक कुसलेलें आहा स्त्रेला कडेन इतलेंच म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरा कडल्यान बरें सांगूंक जाय तेणें ना तेणें इन्स्पेक्शनाक मातसो येवन तर पळयत जाल्यार हें चड बऱ्याक पडटलें आमकां बसून घे फाटीं म्हणजे सादारणशें 1 वर्स पयलीं मानादीक आमचे आमदार बाबू रोदोल्फ हांणी त्या तळ्या संबंदी मेरसे सुचोवणी केल्ली आनी त्या अनुसार तागेले गेट जे आसा पळय न्ही ते आमी रिपेर करून दिल्ले आसा ऑटोमॅटीक गेट थंय जे आसा बसयल्ले आसा आनी त्यामुळे उदक वता आतां मुखार जे तांणी बांद म्हटला की व्हाळ म्हटला पळय न्ही नालो करपाक जाय अशें म्हणून हांव बुधवार दीस येता त्या बुधवार दीस 11 वरांचेर आमचो इंजिनियर एस्टे इंजिनियर येतलो तुजे थंय ताका व्हरून तो दाखय खंयचो नाला तुका करपाक जाय म्हणटा तो पूण हातूंत भितर एक सुचोवणी करून दिसा म्हाका ऑफकोर्स माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगचें पडटलें ते म्हटल्यार नॅशनल हायवे जे आसा पळय न्ही हाका जे कलवट घेतल्यात पोंच्यान ते कलवट मातशे वेगळे पद्दतीन पळोवचे पडटले एक मिनिमम एक कलवट तरी हें जर जालें जर जाय जाल्यार ते उदकाचें ड्रेनींग आवट जें आसा पळय तें जावंक शकतलें जो पर्यंत कलवटाचें काम जायना सद्याक कितें थोडें काम चलता थंय पूण दॅट इज अंडर PW नॉट अंडर WRD सो तें जर उदक ड्रेन आवट जालें जर जाय जाल्यार व्हाळ बांदून तुका दिवपाक प्रॉब्लेम कांय जावचे ना थँक्यू हो फकत कलवटाचें काम जालें न्हू तेन्नाच हें काम करपाक आनीक बऱ्याक पडटलें ताका संबंदीत आसता तो संबंदीत आसा संबंदीत सेम आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर like to speaker sir 1 minute Nilesh Babu less than a minute only to bring to your notice that this is happening because of the expansion of NH 66 so the contractors involved some responsibility has to be fixed this is happening across NH 66 expansion it has been seen in Giri Kolwale Benalim all places so you call these particular contractors and take action otherwise it is because of the work expansion that is happening speaker sir Honorable WRD Minister reply dila question Rudolph Babak dila. Our reply was speaker sir. Question which whether the government is aware that due to the depleted / broken condition of the same, the water what was intended to flow through the culvert is currently flooding the surrounding fields. Answer Honorable Minister dila. Due to non-maintenance of the burn by the farmers and due to development of national highway, the system has got disturbed and same may be cause for waterlogging near the culvert. फुडलो प्रश्न whether the government has any plans to resolve as of now there are no plans speaker sir म्हाका एक ऑनरेबल मिनिस्टराक फक्त सांगपाक जाय हो विशय जालो रुदोल्फ बाबाचो हो विशय सगळ्या गोंयांक आसा
पण म्हजें सांगपाचें कितें आहा सर, आमी WRD मिनिस्टर एक पाटी पानी वाटी सोसायटी ह्यो स्टॅब्लीश केल्ल्यो आनी ह्यो सोसायटी मेंटेन करना. शेतकार जे पानी वाटी सोसायटी जे 100 जाण आसा, उरलेले फक्त 10 जाण शेत रोयता. म्हणजे खंय तरी म्हाका दिसता ह्यो सगल्यो गोश्टी तुमी आंगार घेवंक पडटल्यो, कित्याक जे कोण 10 जाण रोयता तेय रोवपाक मेळना स्पीकर सर. असो आन्सर जर तुमी दिले, गव्हर्मेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, देन वेर विल दीस कॉमन फार्मर्स गो? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू. स्वाती महाशय, जे जाग्यार शेतकरी पुढाकार घेतात आणि तांच्यो पाणी वाटप सोसायटी ह्यो इस्टाब्लीश केल्ले आसात. फॉर एक्झाम्पल इन नॉर्थ, एंटायर नॉर्थ जे आसा पळय न्ही, थंय आमचे जवळ जवळ 28 सुमार पाणी वाटप सोसायटी बरे पद्दतीन चलतात. ह्या वटच्यान नॉर्थ फॉर तिसवाडी आणि सावथाक ह्यो पाणी वाटप सोसायटी काही ठिकाणी एक्झिस्टन्सान नात, कारण शेतकरी तातूंत इंट्रस्टच घेनात मुखार हे करपाक, म्हणजे शेत रोवपाक वगैरे वगैरे. पूण तरी आसतना आमचो प्रयत्न आसा, ज्या जाग्यार शेतकरी तयार आसा जर जायत जाल्यार थंय पाणी वाटप सोसायटी जी आसा पळय न्ही, तांकां मदत सुद्दां करून, फायनान्शियल मदत सुद्दां करतात. आनी ती मदत करून सुद्दां अशा प्रकारचे जे मेंटेनन्स करपाक जाय पळय उदकाचे, ते मेंटेनन्स करपाक आमची तयारी आसा. तुमचे खंय आसले जर जाय सांगल्यार जाता. ना सांगता स्पीकर सर, तुमकां इशू हो पयलीं सांगलो. रुजॉल्फ बाबाचो इशू असो आसा की फार्मर्स जे आसा ते 50 फार्मरां, चडशे फार्मर जे स्विंडन बिंडन पावले आसतले, पूण उरलेले एक 15-20 फार्मर आसा पळय स्पीकर सर, तांकां काम करूंक मेळना. कित्याक बाकीचे फार्मर एकठांय येना, ताका लागून हो परिस्थिती हांगाच न्ही रुरल बाबाचे गोंयभर आसा. म्हजें रिक्वेस्ट आहा, तुमचे WRD सुपरवायझर आसा, इंजिनियर आसा, सगळे आसा, ह्यो पानी वाटी सोसायटी सद्याक हे आउटडेटेड. तेन्ना लोक करताले स्पीकर सर, इवन बांद जे लोक स्वता रिपेर करताले ते सगळे बंद जाला. सो म्हजें एक रिक्वेस्ट आहा, इन द इंट्रस्ट ऑफ फार्मिंग, काल कॅबिनेटाक नोट हांवें पळयलो की रायस हे ते सगळे कन्वर्ट करपाक मेळचें ना. सो अल्टिमेटली एक कन्वर्ट करपाक मेळचें ना जाल्यार ते कितें करपाचें लोकांनी? खंय तरी रोवपाक जाय स्पीकर सर. सो हेजे खाली WRD मिनिस्टरान मातसो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन हे पानी वाटी सोसायटी बंद कर आनी आपणाचे आंगार घेवन हे फुडें प्रयोग जो आसा हो करचो, असो म्हजो रिक्वेस्ट स्पीकर सर. स्वाती महाशय, म्हाका मानाजीक आमदार सांगन दिसता की सादारणशे 5-6 दिसां पयलीं म्हाका केपेच्यान एक फार्मर सोसायटीचो हें आयल्लें की 2 जाण इनिशिएटीव घेवपाक तयार आसात आनी बाकीचे कोण तातूंत लक्ष घालना अशें म्हणून, इवन मिटींग जायना अशें म्हणून. हांव पळयतां की मुखाल्ल्या सादारणशे 1-2 म्हयन्या भितर केपें तालुक्यांत, तांच्याच तालुक्यांत आनी त्या बरोबर आमच्या सांगे तालुक्यांत हे दोनी कडेन फार्मर्स सोसायटीचे आशिल्ले पळय न्ही, पाणी वाटप सोसायटी, तांची मिटींग घेवपाक पळयतां, जेणे करून हो विशय जो आसा करूंक शकतले. नेक्स्ट क्वेश्चन. हां, नेक्स्ट क्वेश्चन लागला रे तुका. 2B. Okay, I'll go ahead and ask the question in the meantime. Speaker sir, because they're running short of time. Madgaon Urban Cooperative चे सगळे 5 स्पीकर सर, आन्सर जे आसा पळय न्ही ते कंप्युटर सिटा प्रमाणे आसा. 5 लाखांचे पडे हे आहा क्लेम डेपॉझिट तेंगेले क्लेम आहे ते 5 लाखाचे सॉल्ट डेपॉझिट हेंगेले यू हॅव पेड, यू हॅव क्लियर्ड. नाव दिस बँक आणि आम्ही सदांच हें करतात. I have always in the assembly told you have to take care of cooperative banks. Now I would like to know, after 5 lakhs, there are deposits which are more than 5 lakhs. When will the liquidator start clearing them? Because you have not given permission. Speaker sir, then permission dilo na 5 lakha वयर deposit आहे तेंगे पैसे फारीक करपाक recover कोण loan आहे ते कोणागे property आहे ते विकून, they have already started selling the properties. तेंगे banks offices आहेत ते पासून विकपा लागले तेणी. Will you, only 2 specific questions, will you check whether they are doing a right job? Second, will you give them permission to clear above 5 lakhs? Because आम्ही कुडतोरी कुमनीदादीचे almost 85-90 lakhs आहे. So will you give instructions to clear them? Because आमगेला देरामा फारीक केलना, we want to clear even derama, I mean, sorry, not derama, our shareholders' money. That is more important. Derama is not important, but shareholder आहे पैसे नाही 2-3 वर्ष झाले. Will you at least clear that amount and give them clearance to give the कोणागे 5 लाखां वयर आहे ते पैसे चलपात काबार? Swati Mahashay, is a very volatile question, but still I will answer. पैसे सगळ्याक दिवपाची अशी आमची भावना आसा, पूण एक जे कोणी लुटून गेले, फटिंगपणां करून गेले, त्यांची ऍक्शन घेतो. एक्झॅक्टली त्यांचे ऍक्शन सुरू जाल्ले आसा. पूण एट द सेम टायम समजा 5 लाखा वयर म्हणजे कशें आसता लक्षांत घेयात, हे पयशे दितले जर जायत जाल्यार रिकवरी जावचे पडटा, किंवा एसेट्स जे आसा पळय न्ही ते एसेट्स विकचे पडटात. वी हॅव टू डिस्पोज ऑफ द एसेट्स. तर कालच हांवें मिटींग घेतली आनी ताजी पयलीं एकदां मिटींग घेतली 2 म्हयने पयलीं
की एसेट जे आसा पळय न्ही ते एक्सपायर्ड कर आनी जाता तितले बेगीन ते डिस्पोज ऑफ कर म्हणून, जेणे करून 5 लाखा वयर सुद्धा ज्यांचे पयशे आहा पळय न्ही ते पयशे दिवपाक मेळटले अशें म्हणून. Then you have not given them permission. 1 minute. I will assure you Yeah. that I will review this almost every alternate month and then see that how best can be helped these people. Speaker, sir, you have not given them permission to clear the deposits which are above 5. They've asked you permission. You have not given them permission. How will they clear without you giving them permission? See, Speaker You sir, have given them permission for below 5. The Yeah. liquidator has started clearing. What about above 5? You I have will not just- given them permission. I will just explore the issue and then No, give you the have to permission. give them. You explore the issue, but you have to assure me that you are going to give them permission to clear above. If it is within my purview, I will It is definitely. within your powers to give them. Your department has to give them. See, म्हजें स्वताचें मत अशें आसा की लोकांक सगळे पयशे मेळपाक जाय, पूण पयशेच थंय ना जर जाय 3 वर्सांनी आनी एसेट्स डिस्पोज जायन जर तीन-चार जाय वर्सांनी. क्वेश्चन ऑल्सो बट स्टील एट माय लेवल आय विल ट्राय. फुडें वचया जिरोवर श्री युरिया रेमो. हो बटन मोडो मातशें. मोडलो तुवें दाबून दाबून. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Kunkolim residing in Shimplyar, Kekrikoto, Maskoni, Belatem and Guliakoto, Bati, Takaban and IDC, as they are facing severe health problems due to the constant pollution taking place in the industrial estate. It is disturbing to see the findings of a survey conducted by the Primary Health Center at Bali, which reveals an alarming rise in the respiratory problems, cancer, chronic kidney disease, cirrhosis among residents due to pollution in the Kunkolim industrial estate. Around 28 people have been suffering from respiratory problems, 29 have skin allergy problems, 11 people are suffering from asthma, 1 is found with chronic kidney disease, 8 people have sinus problems, 2 have tuberculosis, 1 is suffering from cirrhosis, and others have complained of dust allergy and eye burning sensation. 1 is found with chronic obstructive pulmonary disease. Speaker sir, the situation is of dire consequences due to the failure of the officials to check pollution in the industrial estate. Fish mill plants and still units release untreated water, wastewater, polluting the groundwater. Recent assessments reveal high level of biological oxygen demand and chemical oxygen demand, alongside elevated nutrient concentrations such as nitrates and phosphorus. Eutrophication, the situation, degrading the water quality and transforming the local water bodies into hazardous environments unsuitable for human and livestock consumption. Air pollution from nearby steel factories in Kunkolim presents another critical issue. Residents have reported significant amounts of black soot in surrounding areas indicative of poor monitored operations. Given the alarming health concerns in the areas surrounding the Kunkolim Industrial Estate, I would request the Honorable Health Minister, Honorable Health Minister, मेंशन करें तुम्ही. because there is an urgent need for a Health Minister, it is addressed to you. There is an urgent need for a comprehensive health impact assessment to identify and address the health issues and environmental issues affecting local residents. So just give me an assurance that you will do a comprehensive thing. I will write to you. Yes. It is a serious issue. So many cases has been reported in the health department. You just give an assurance that you will look into it and do this comprehensive study. त्याच्याकडल्यान डिटेल घेऊन ऑनरेबल लीडर ऑपोजिशन कडल्यान आय आस्क आवर डिपार्टमेंट टू वर्क ऑन इट इमिजिएटली. श्री रुदल्फ फर्नांडीस. रुदल्फ. कितें म्हणटा? आमची झिरो आवर ना, कॉलिंग अटेन्शन ना, काय ना. Zero hour ना म्हणजे काय मगर काय नाच. हें कितें तो पडतो पडतो लेजिस्लेचर सेक्रेटरी कडेन उलयता दिता दिसता डायरेक्शन भायर उडय म्हणून. हांव सगळें एप्रोप्रिएशनाक भायर काडटलें. स्पीकर सर पयलीं स्पीकर सर हे तकलेन दर एप्रोप्रिएशनाक हांव सगळें स्पीकर काडटलो. सर जें उलोवपाचें आतां तें मागीर झिरो काडटलो. वर घातला काय ना ते पयलीं पळोवपाक लाय. तुमीच पळया पयलीं. तें पळया बिळयांनी हांव म्हाका दिश्टी पडटा दोळ्यान आतां. उलयल्या काय डायरेक्शन घेता घातला अशें म्हणून. दिसता. मायक रे. मायक प्लीज. स्पीकर या
Attention of this House is drawn as regards to concern of the people of Santa Cruz due to construction project on slopes leading to Bondwa Lake. The steps the government has taken to this regards. Speaker sir, कितें जाला? आमच्या बोंडोवचें तोयें जें आहा, हे स्लोपाचेर थिंगासर कोणें झाडां कट करून थिंगासर ओपन केल्ल्यान आनी हे बफर झोनाचेर तेणें कट केलेली आहा. आनी ही झाडां जेन्ना कट केल्या आनी जेन्ना मुदां झाडाक आसना, माती व्हांवन वयता आनी थिंगासर ट्रेन जाता आनी सगळी माती तोयाक वयता. ही व्हडली कन्स्ट्रक्शनां येवपाक दिवंक उपकारना. कित्याक जेन्ना स्लोपाचेर कन्स्ट्रक्शनां येता आनी बफर झोनान येता, ही बंद जावंक जाय. थिंगासर इलिगल कन्स्ट्रक्शन थिंगा कोणें तरी लेबलिंग केलां करपाक ते थिंगा बंद जावंक जाय. ओके. श्री जी तारोलकर. The attention of the House is drawn on urgent renovation needed for all healthcare centers in Mandare constituency due to lack of maintenance and improper ventilation, causing hardship for people to visit for consultation. The immediate step government intends to take in this regards. Speaker sir, coastal belt असल्या कारणान सगळे हेल्थ सेंटर बारीक बारीक आता नर्सीस शॉर्ट टायमार असता तांकां एटलीस्ट थंय एक्सिडंट्स बीन जाता. सो नर्सीस तरी 24 वरां तरी आसोंक जाय. डॉक्टर सगळ्या हेल्थ सेंटरान विजीट तरी मारून एवरी वीक तरी मातशें. विरेश बोरकर. Speaker sir, attention of the House is drawn as regards to the House that there is an increasing fear and anxiety in the minds of villagers of Neura and surrounding villages of Agatsheim and Dongri in regards to the newly proposed railway station at Neura. As the proposed site falls in the Khazan land area and developing the railway station will have a major environmental implications as extensive land filling in cultivable land will lead to ecological and environmental destruction. Also, the existing Karmali railway station, barely 6 kilometers away, caters to the need of locals in nearby villages. I ask from the concerned minister to clarify on the same to address the increasing fear amongst the people. Minister. Minister. calling attention. श्री अंतोन वाज. Speaker sir, attention of the House in drawn regards the train flying from Vasco da Gama railway station to various destinations all over the country and whether the government will take necessary steps to ensure hold of the train at Kasauli railway station as it is convenient for the passenger from Kortali, Sankwadi, Kasauli, Majorda, surrounding Jawarinagar, Kelosi, nearby village. श्री कृष्णा साळकर. Sir, attention of the House is drawn as regards farmers and landowners in the periphery of Maimolam Lake as regards to losing their land rights and crop cultivation rights in the event of Maimolam being declared as a wetland, as wetland rules compulsorily mandate 50 meters of buffer zone, making these areas no construction zones. Locals fear of losing their hard-earned money invested in buying such plots. Steps the government intends to alleviate the fears. Minister. Cruz Silva. Speaker sir. Your permission, if just I may briefly reply to attention of the House is drawn. एक मिनट. We have received the wetland authority has received a lot of grievances from people who own land, houses, etc. in the vicinity of areas that have been draft notified as wetlands. We are seized of the issue. There is a process that is followed. There is a committee headed by a retired judge to listen to the grievances of the parties. The report of the, in this particular case, Maimole Lake, the report of the grievances committee has come to the authority. We also had a sitting with the grievance, and ultimately the authority decided that they will visit the sites physically themselves to know what is the ground reality. As far as the farmers are concerned, I would like to assure my colleague that
under the Wetland Authority Act, nobody takes away the powers of farmers as far as sowing their paddy fields. Next, if there is an existing structure, nobody can stop the owner of that structure from repairing or reconstructing their structures. Yes, you cannot construct a new house or put up a new structure in vacant plots. Vis-a-vis this issue, we have decided that we will take a call, and if required, we will approach Ministry of Environment and Forest to get a clarification on this particular issue. Some landowners also who are owning land, tanche mache you just take care. We will visit Maimole Lake ourselves. The authority will come there. Fine. Maybe sometime next week, and we will take a final decision. Fine, sir. Yes. Shriko Silva. Speaker, sir, attention of the House is drawn among the students of various teachers' education colleges of Goa over the failure of government in filling vacancies of regular teaching posts and instead appointing teachers on contract basis, thereby denying opportunity to almost 700 qualified teachers who secure degree or diploma in teaching every year from various teachers' education colleges. It is requested that appropriate steps be taken to ensure gainful employment to this qualified workforce and also ensure compliance of NEP, which stipulates not more than 30 students per class. Speaker, so I एक LQ गायडन्सचा क्वेश्चन आले त्याची जायते पोस्ट वॅकंट आहे आणि घेता लेक्चर बेसिसार घेता आनी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचे रेग्युलर तांकां घेवपाक जाय एक एश्युरन्स दिवपा जाय. Sri Venji Vegas. Attention of the House is drawn as regards to locals due to the fact that the work towards the culvert at Mercado Mall in Benaulim near Khareban had started and due to technical faults was stopped, due to which it has become an accident prone area. Similarly, in the previous session also I had spoken, water accumulates at the turn near Holy Trinity Church and a cross drainage is required which was promised, which is still not done. Measures need to be taken to avoid accidents during the monsoon over there. And the road which is leading to the Benaulim beach, the main beach, has developed a crack right in the center of the road. And high probability of the road getting split into two halves, which will stop the entire tourism activity, stop the access to the beach. And all these three locations at the moment is causing accidents, is causing danger, and were promised in the last assembly session. Now we are in February. I request that this be done before the end of May, so that we do not have trouble in the going monsoon session. So, kind enough assurance. Speaker, sir, attention of the House is drawn on regards as the people of Cape, due to shortage of staff, as plumbers, helpers, laborers in Cape PWD. Speaker, sir, it causes difficulty to the general public to get the damaged pipelines repaired and for new connections. Speaker, sir, I ekut magta ki dago to concern mashe insar amgele Cape we don't have staff in water department under the society tum geta at least start that. ते मातशें कोर तरी सोसायटी अंडर घे आनी आमकां एक आख्या डिपार्टमेंटाक पोंदर तरी आं केपेंचें घेता देव बरें करूं घे केप्यांकूच. Sri Alex Reginald. Speaker, sir, attention is drawn to the House. Is drawn regarding the concern of Goans working and residing in UK. Steps the government has taken to simplify the procedure by authorities for repatriation of mortal remains of Goans and residing in the United Kingdom. Speaker, sir, I'll just raise one small point because Chief Minister has always helped me for these things. जेन्ना बॉडी हाडपा पडले आमकां सदां चीफ मिनिस्टर सांगू पडटा जावं डिपार्टमेंटा सांगू पडटा होम मिनिस्ट्री सांगपा पडटा. चीफ मिनिस्टर इज बीन वेरी कायंड इनफ टू रायट एंड वी हॅव रियली ब्रॉट bodies. But kids we have to write to the embassy that only the UK embassy is creating problem. Baki Singapore, I have given you the letters, you know. Singapore, I know the letter, but I am raising it because thought ki ami issue raise konna. But we have brought lot of bodies. Ami zaitpat body attat.
आनी कितें जालो आहा थिंगा ओन्ली द UK एम्बसी सिंगापूर एम्बसी जावं तुगेले US एम्बसी पासून तुका कांय OCI कार्ड मागना तुका कांय मागना हे कितें OCI कार्ड हाड म्हणटाय कोण आनी कितें हाड म्हणटाय देर वॉज इवन अ केस इन द युनायटेड किंगडम एम्बसीन people from Delhi took the embassy to High Court in Delhi and High Court was gave an order ती body तेगे हाड म्हूण केशे त्रास कोत्ताय even other cases I will raise another issue where somebody is sick in the UK and teka passport degun na हें करपाक because he is an immigrant I mean illegal immigrant or जावं कितें जावं I will raise that issue. Now all this issue I want the Chief Minister to just consider to Yes, write okay. to the Delhi to आमगेले MHA to see that this type of bodies हाडपा पडले तांकां OCI म्हणसना तांकां बॉडी बेगीन पावपाचें डायरेक्शन दिवपाक embassy okay. doesn't even care. Thank you, Speaker. श्री शंकर वामनकर. Speaker, sir, attention of the House is drawn as regard the people of Goa, especially the people of Mormugao Taluka, due to sharp rise in the new minimum land rates, which are exorbitant, unreasonable and unfair, severely affecting the common man. The new revised rate are increased in the range from 597% to 2,857% for the various areas in Mormugao Taluka, which are far beyond the reach of the common man and makes it difficult to buy land and further pay a heavy stamp duty. The step government intend to take in this regard. Speaker, sir, yet एरियन आमच्या मुर्मगांव तालुक्यान थंयसर एक गांव आसा क्युलिसीम विलेज आमचो बाप आमदाराक हातून वाजा खबर आसतलें क्युलिसीम विलेज टोटल विलेज जी आसता ती ST पॉप्युलेशनान आसा आनी थंयचो जो रेट पयलीं आसलेलो तो 420 रुपीज आसलेलो आतां थंय 12,000 केला जो रायज थंय केला 500 म्हळ्यार थंयसर जो रायज केला 2,857% रायज केलो तो मनीस जर भाडकारांसून जागो घेतलो जाल्यार ताका 12,000 रुपयांनी थंयसर रजिस्टर करचें पडटलें. दीस इज अगेन्स्ट त्या लोकांक कॉमन लोकांक इशू जाता. इवन दाबोली आमचो सर मोविन सर आसा इवन दाबोली 25,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर केल्लो आसा ते थंयसर जो रेट एक्चुअल आसा तो 12,000 15,000. आमी इतलेंच सांगपाक सोदता स्पिकर सर आमकां फक्त स्मॉल प्लॉटाक तरी हेजे कन्सेशन दिवचे स्मॉल प्लॉटाक व्हडले प्लॉट घेता तांकां तुमी हे भायले जे दिल्लीकार येवन घेतात न्हू तांकां चार्ज करा बट गोंयकारांक धाकटे प्लॉट घेता 300 मिटर 500 स्क्वेअर मिटर 1000 स्क्वेअर मिटर तांकां हो रेट लावं नाका इतलोच म्हाजो रिक्वेस्ट आसा सर. प्रवीण शेठ. Speaker, sir, attention of the House is drawn as regards of the people due to ban imposed on the issue of EHN numbers to the villagers. Due to non-availability of house numbers, many villagers have their grievances for not getting government benefits like water connection, electricity connection, etc. In spite of having their own house newly constructed and to deny to have their own shelter for their peaceful living of family. In this connection, whether government have come out with any policy decision to relieve the grievances, fear and anxiety in the minds of people. Speaker, sir, attention of the House is drawn as regards to the farmers of Sattari due to the crop damage by wild animals. I raise the seriousness of this issue during every session and that the compensation paid to the farmers under Shetkari Aadhar Nidhi scheme is only once a year, although the damage to the crops is throughout the year. This is because the bills submitted for payments are not processed in time by the department and fresh bills submitted by the farmers are not processed till such time the earlier bills are paid. The delay in processing the bills is a problem that needs to be addressed immediately. As the House is aware, the farmers are totally dependent on farming for their livelihood, and if the compensation does not reach them on time, they face financial hardships and feel discouraged to continue farming. The farmers want a comprehensive plan to protect the crop from wild animals, prepared and implemented on top priority by the department as it will safeguard them against huge financial losses. Monkeys, wild boars and bisons continue to destroy the crop, damage the soil and cause a loss
to the fruiting trees. The repeller or the carbide guns are no longer effective as the animals are not frightened by that. I request the Honorable Minister to kindly constitute a panel of experts who must visit the affected areas to assess the extent of the damage to the crops and based on their study, prepare a report to find a permanent solution to this. Yes. Sri Vijay Sirdesai. Honorable Minister. Huh? It was just 1 minute. खुबशीं माकडां बाकी जनावर लागता म्हूण तेंची बी काळजी घेवपाची आसा आनी हे जे आसा हे पिकावळ जी आसा ताकाय सांबाळपाची ती आमी आमच्या डिपार्टमेंटान ऑलरेडी सांगलें आसा आनी टुगेदर रिक्वेस्ट आमी तांकां कळयता आनी आमी तेजेर लक्ष घालता. थँक्यू स्पीकर. विजय सरदेसाय. Speaker sir, Mukhyamantri, attention of the House is drawn as regards the concern of the government employees who have been working for years in government service with regards to regularization of their service. आता एक नवो development सांगता, which the House may not be aware. Speaker sir, हो एक important issue आहा. 20 डिसेंबराक सुप्रीम कोर्टान एक हें दिल्या की उमा देवी judgment can't be used to justify exploitative engagements. Supreme Court allows regularization of long-serving daily wagers. Speaker sir, गोंयांत अशें आहा की हेड ऑफिसानूच 1480 कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आहा. उरिल्ल्या डिपार्टमेंटांनी पळोवंक गेले जाल्यार हजारांनी टेन्स ऑफ थावजंड्स आसतले. बट एज पर दीस जजमेंट which is passed on 20th of December 2024, जगो वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया म्हणून तुवें तांकां कॉन्ट्रॅक्ट तांकां परमनंट करचें पडटा. This is a Supreme Court judgment. So please understand the implications and give me an assurance what will be the fate of the contract workers in Goa. Yes. Sir, we'll verify. Yeah. पुढे वचूया. दुःखवट्याचे प्रस्ताव सभागृहासमोर दवरता. हे सभागृह सर्गेस्त डॉक्टर मनमोहन सिंग भारताचे आदले प्रधानमंत्री आणि प्रतिष्ठीत पद्मविभूषण पुरस्कार मेळिल्ले हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेश्री फ्रांसिस्को मोंत क्रूज आदले खेळ मंत्री हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेश्री सुरेश पर्वळेकर आदले उद्योग मंत्री सहकार मंत्री हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेश्री अशोक साळगांवकर आदले येरादारी मंत्री हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेश्री परशाम कोटकर गोवा राज्य दुसऱ्या विधानसभेचे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे पेडणेचे आदले विधिमंडळ सदस्य हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेश्री S.M. कृष्णा आदले विदेश वेव्हार मंत्री आणि प्रतिष्ठीत पद्मविभूषण पुरस्कार फावो जाल्ले हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेश्री बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगालचे आदले मुख्यमंत्री हांकां मरण आयिल्लें आसा. उस्ताद श्री झाकीर हुसेन नामनेचे तबलावादक आणि प्रतिष्ठीत पद्मविभूषण तशेंच गॅमी पुरस्कार मेळोवपी हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेश्री रतन टाटा ज्येष्ठ उद्योगपती आणि समाजसेवक तशेंच प्रतिष्ठीत पद्मविभूषण पुरस्कार मेळिल्ले हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेश्री श्रीमती शशिकला होडारकर आल्मेदा गोवा मुक्ती संग्राम भाग घेतले ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेश्री श्याम बनेगाल नामनेचे चित्रपट अभिनेते आणि प्रतिष्ठीत पद्मविभूषण तशेंच दादासाहेब फाळके पुरस्कार मेळिल्ले हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेश्री बिबेम बेम्ब्रॉय ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेश्री रोहित बाल नामनेचे फॅशन डिझायनर हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेश्री बेनसी पिनवेरो आणि संजय मराठे नामनेचे संगीतकार हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेश्री राजगोपाल चिदंबरम नामनेचे वैज्ञानीक आणि भौतीक शास्त्रज्ञ हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेश्री रुस्तम सुनावाला नामनेचे स्त्रीरोग तज्ञ आणि प्रतिष्ठीत पद्मश्री पुरस्कार मेळिल्ले हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेश्री डॉक्टर अल्फ्रेड कॉस्टा ज्येष्ठ दोतोर हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेश्री प्रिती नंदी ज्येष्ठ पत्रकार कवी चित्रपट निर्माते आणि राज्यसभेचे आदले सदस्य तशेंच प्रतिष्ठीत पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्ले हांकां मरण आयिल्लें आसा. सर्गेश्री विक्टर मेनेजीस ज्येष्ठ बँकर हांकां मरण आयिल्लें आसा. हे सगळे प्रस्ताव आमी सभागृहात मानून घेवचे. जस्ट एन एडिशन जे आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट टू एड द नेम ऑफ आगा खान द फोर्थ. When the Prime Minister has mourned about his death, it's because Aga Khan was a successful businessman and a philanthropist, and he founded Aga Khan
development network which operates in 30 countries and employs over 80,000 people. So kindly add his name. येस राईट. शोक प्रस्ताव सभागृहात मानून घेवचे. शोक प्रस्ताव सभागृहात मानून घेतले. हां हय हय. ह्या सभागृहाचे भावना तांकां कुटुंबा मेरेन कळुया. 1 मिनिट स्तब्ध मेळुया. अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृह करत होता. हे सभागृह माननीय कार्डिनल फिलिप नेरी फेर्रांव हांचे एशियन बिशप कॉन्फरन्स महासंघाच्या अध्यक्षपदी प्रतिष्ठीत भूमिका विस्तारल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. हो एक हो क्षण गोंय आनी भारत खातीर खऱ्यांनीच एक अभिनंदनाचो क्षण जावन आसात. श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाय गोंयच्या मुक्ती संघात ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक जाणी अत्यंत घाटाच्या रानांत अंडरग्राउंड रेडिओ स्टेशन यशस्वीपणान चलोवन गोंय मुक्ती संग्रामा खातीर दिल्लें म्हत्वाचें योगदान ताका लागून 2025 वर्सा खातीर प्रतिष्ठीत पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. से आर्मादो आग्नेलो कुलासो फुटबॉल खेळाच्या प्रतिष्ठीत क्षेत्रांत श्रेष्ठत्वान मेळोवन पयले गोंयकार थारिल्ल्या खातीर तांणी जीवन गौरव श्रेणींत 2024 वर्साचो प्रतिष्ठीत द्रोणाचार्य पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. ग्रँडमास्टर श्री कुकेश डिंग लिनायक हांगावयल्या सगळ्यांत ल्हान वयाचो वर्ल्ड चॅम्पियन्स जावन इतिहास घडिल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. इस्रोत 100वें रॉकेट प्रक्षेपण केल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. गोंयचे वरिश्ठ वैज्ञानीक डॉक्टर पवन देवांग आणि डॉक्टर राहुल मोहन हांगा प्रतिष्ठीत राष्ट्रीय विज्ञापन पुरस्कार 2023 फावो जाल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. श्री माधव गाडगीळ वरिश्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ पर्यावरण संरक्षण आणि धोरणां खातीर अशें ताणें केल्ल्या आजीवन कामगिरी खातीर संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण कार्यशाळेंत 2024 वर्साचो चॅम्पियन ऑफ द अर्थ म्हणून तांचे घोशीत केल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. मुकेश थळी नामनेचे लेखक अनुवादक आणि कोशकार जाणें फाटल्या 4 दशकां सावन कोंकणी साहित्याक योगदान दिलां त्यांच्या कोंकणी निबंध पुरस्कार रंगतरंग हांच्या खातीर तांकां प्रतिष्ठीत साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्ले व तांचे अभिनंदन करतात. डॉक्टर शिवानंद बांदेकर गोंय वैजकी विद्यापीठाचे नामनेचे डीन प्रशिक्षण प्रशासनाक सगळ्यांत बरो डीन म्हणून प्रतिष्ठीत राष्ट्रीय उपलब्धी पुरस्कार 2024 फावो जाल्ले व तांकां तांचे अभिनंदन करतात. श्री भुवनेश्वरी सुरेश जाधव 38व्या राष्ट्रीय खेळांतले कलगिरी पट्टूच्या कैपुरो विभागांत भांगरा पदक फावो जाल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. कुमारी मालायका वाज नामनेचे वन्यजीवन चित्रपट निर्मिती तिच्या विचार प्रसार म्हायतीपट स्क्रिनींग झोन ह्या खातीर ग्रीन ऑस्कर म्हणजे प्रतिष्ठीत पावंड्याचे पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. श्री महेश दिवेकर भांगरभूंय ह्या कोंकणी दिसाळ्याचे संपादक हांकां कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन प्रतिष्ठीत लिगोरियो फुर्तादो ट्रस्ट पुरस्कार फावो जाल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. साईनाथ उसकईकर
रशियाच्या तास्कन प्रजासत्ताकाच्या 20व्या कझान आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाक फुटप्रिंटिंग ऑफ द रोड नावाच्या रशियन भाषेच्या लघुपट खाशेलो पुरस्कार फावो जालो तांचे अभिनंदन करतात. श्रीमती चंद्रलेखा दामोदर मेस्त्री सत्यवती आंगले हायर सेकंडरीच्यो शिक्षिका तांकां राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जालो तांचे अभिनंदन करतात. एथन बाज राष्ट्रकुल बुद्धिबळ चॅम्पियनशीप स्पर्धेंत 2024 श्रीलंका हांगा 16 वर्सां खातीर सब ज्युनियर उक्त्या श्रेणींत भारता खातीर भांगरा पदक मेळोवन दिल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. उत्तराखंड हांगा जाल्ल्या 38व्या राष्ट्रीय खेळा स्पर्धेच्या बायलांच्या सिंगल स्क्वॅश प्रकारांत श्री आकांक्षा साळुंके हांगा भांगरा पदक फावो जालां. श्री रामा धामस्कर आणि श्री नितीन सावंत हांकां मेन्स बीच व्हॉलीबॉल प्रकारांत कांस्य पदक मेळिल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. टायम 5 मिनटांनी वाडयता. श्री स्नेहल कवटणकर श्री कश्यप बखले हांणी अरुणाचल प्रदेश आड रणजी मॅचीत दिल्ल्या 3ऱ्या विकेटी खातीर केल्ल्या सर्वोत्तम कामगिरी खातीर तशेंच अंतीम मॅचीत नागालँड आड केल्ल्या 20 शतक आनी शतका खातीर तांकां अभिनंदन करतात. तशेंच श्री हेरंब परब हांणी नागालँड आड रणजी मॅचीत 5 विकेटी घेतल्या खातीर तांचे अभिनंदन करतात. श्री साई वारकरी संघ गोंय हांचे जे बोडगेश्वर मंदिर म्हापसा मा श्री वैष्णोदेवी भवन जम्मू मेरेन केल्ल्या इतिहासीक पदयात्रे खातीर तांचे अभिनंदन करतात. अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृहात मानून घेवया. Pronounced it. Yes. It is there already in the business, Yes, but you have not pronounced it. Yeah, add कर. Yes. Yeah. सांगा तुम्ही कॉलिंग add कर. अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृहात मानून घेतले. सभागृह 2:30 पर्यंत स्थगित करतो कामकाज.